भाई टिके धरिब मते। हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज पुणी आ गोटे ब्लॉग को आपको स्वागत जनाऊँगी। तो आज मुझे एकरे ढेंकानाल साइड मुझे जी कपिलास जावा देखा जगह देखा भोलानाथ को दर्शन करा टे घर को जा चलते मो सहित कपिलास। वीडियो गुड़िक मोर भल लगे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आउ शेयर भी करेंगे, बेल आइकन को निहाती दबाइबे। ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ରହିଲା ବାଙ୍କ ନମ୍ବର 1, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଙ୍କ ନମ୍ବର 2। ଏଇଟା ରାସ୍ତା ଆମେ ପୁରା ଯିବା ସେ ଉପରକୁ। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का मुक्की ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବାଳରେ ପଡ଼ିଗଲି ଜାଣିଲ କି ନା। ଗାଡ଼ି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରଖିଦେଇଥିଲି, ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ଟିକେ ନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ପୁରା ପଛକୁ ଗଡ଼ି ଆସିଲା। ପଛଟା ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଗଡ଼ାଣିଆ। भाई सबू करेंगे सदा गियर गाड़ी रखिकी जहाँ करेंगे वीडियो रेकर्ड करेंगे। आ मो भाया मस्तानी करेंगे जदि फुटबॉल भाया तले जाके पड़े। तो भाई बी केयरफुल। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। भाई नजारा देखुच तो ला प्रकार केते दूर देखा तो कही पारि कि बहुत बढ़िया देखा। फाइनाल मु पूरा ऊपर पहुँच सारी महादेव पाखे। भितर को जा देखिया ठाकुर दर्शन करा, आपको दर्शन करें निहाती। चलन जा गाड़ी भी पार्क कर गाड़ी टिकेट करते सब कर खाली जा दर्शन करा बाकी। चलते जा दर्शन करा। आप देखिए गाड़ी पार्क करदेली सब माकड़ को धरवार अच्छे बाकी धरवार अच्छे। यहाँ हूँ सीढ़ी सीधा तले जो मुझे बारंक उठिली यहाँ पूरा तल पूरा हूँ माधव पाखक रास्ता। बहुत बढ़िया खाऊे बताए। अबिका मु गोड़ हाथ पूरा धोई पड़ी, मुँह धोई पड़ी। अबिका उपरको जा कपिलास मुख्य द्वार। ये मुख्य द्वार आप देखुते। खुंटुणी तो मत भितर को अलाउ कले कैमेरा न ठाकुर महाप्रभु को देखी था। तो आपण मैंने बाहर देखी दिंतु। देखुन मो मंदिर उपर जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथ अच्छा भितर शिव शंकर आ विष्णु ठाकुर विराजमान कर। देखते उपरको से उपरको पूरा बाट अच्छे पहाड़ उपरको। तो मुझे तो उपरको जीविनी
ଆପଣ ଏତିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେତିକିରେ ଭଲ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଶିବ ଶମ୍ଭୁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ, କପିଳାସ ମହାଦେବଙ୍କୁ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଆଗରୁ ଆଲାଉ କରୁଥିଲେ, ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ ଥିଲା ଭିତରକୁ, ମୋବାଇଲ ବି ଆଲାଉ ଅଛି ଭିତରକୁ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭିତରୁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ନେଇପାରିଲିନି। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ବାହାର କରନ୍ତୁ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବାହାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯାହା ନେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ବାହାରୁ ନେଇଛି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର ବି କରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଡୋରି ଲାଗିଲା ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆସିକି କପିଳାସ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶିବ।